Kenapa dikatakan ahlus sunnah wal jamaah? Kita lihat sunnah adalah artinya jalan. Jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. في هذه العقيدة وأمهلكم 3 سنوات أن تقرأوا فيها، فإن وجدتم فيها شيئا يخالف الكتاب والسنة فلكم الحق عليه. Ketika beliau menulis buku ini atau akidah wasithiyah ini, banyak yang menyelisih di antara manusia. Terkhusus adalah orang-orang yang bermadhab Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Ya, Asy'ariyah ini orang-orang yang menolak sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Mu'tazilah adalah orang-orang yang hanya sekedar mengandalkan akalnya saja. Bahkan beliau menantang atau beliau menyampaikan, mengumumkan bahwa saya beri waktu antum semua, kalian semua untuk membaca buku ini selama 3 tahun. Kalau kalian mendapatkan sesuatu yang menyelisih kitab dan sunnah, maka silahkan kalian komplain, ya istilahnya. Ya, komplain dan menanyakan kepada saya. هذا الكتاب بين فيه المؤلف عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح. والسلف الصالح هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما بين فيه الإيمان بالله وما يتعلق بذلك، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وبقية أركان الإيمان 6. Penulis menjelaskan dalam akidah wasithiyah ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu akidahnya salafus saleh. Siapa itu salafus saleh? Mereka adalah orang yang mereka adalah sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang hidup tiga kurun waktu yang sangat diutamakan, yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di mana dalam kitab ini dijelaskan rukun-rukun iman atau apa yang terkait dengan rukun iman, ya, tentang iman kepada Allah dan apa yang terkait dengan iman kepada Allah, dan sebagian atau beberapa hal yang terkait dengan rukun iman. المؤلف بين في البداية توحيد الأسماء والصفات، والتوحيد 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أو الإلهية، أو يسمى توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير. فأنت عندما تشهد بأن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، تعترف بذلك، فأنت تقر بتوحيد الربوبية. وهذا التوحيد القسم الأول التأليف فيه قليل، لأن الناس لا ينكرونه في الغالب، فلا يوجد أحد ينكر توحيد الربوبية إلا فرعون والشيوعيون. هؤلاء فقط وهم قلة، فرعون وما والشيوعيون كلهم هم الذين ينكرون توحيد الربوبية. أما التوحيد الذي يقع فيه اختلاف هو توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. كان توحيد الأسماء والصفات فيه خلاف كثير في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، لذلك ألف في هذا الباب. Jamaah sekalian yang oleh Allah, penulis menjelaskan di bab awal adalah tentang tauhid asma wa sifat. Sebagaimana kita ketahui bahwa tauhid itu ada 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu bagaimana seseorang
hampir semua manusia itu mengakui tauhid rububiyah, kecuali orang-orang yang ateis, ya, orang-orang yang anti Tuhan, ya, orang-orang yang atau orang-orang atau Fir'aun, ya, dan yang semisalnya. Adapun yang paling banyak terjadi perselisihan, ya, terutama di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah tauhid uluhiyah, ya, di mana hanya mengisahkan Allah SWT dan tauhid asma wa sifat, ya, asma dan sifat. Dan kedua tauhid inilah yang paling banyak terjadi dan terjadi perselisihan dan pengingkaran pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. بالفائدة نذكر تعريف توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، يعني هو أن تقصد بكل عباداتك وجه الله تعالى، فلا تذبح إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تعمل أي عبادة إلا لله عز وجل. هذا إفراد الله بأفعال العبادة، بأفعالك أنت، تقر بأن أفعالك التي تعملها من باب العبادة هي لله عز وجل وحده. Kita akan singgung sedikit, ya, tentang ta'rif atau istilah tauhid uluhiyah. Para ulama kita mendefinisikan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan hamba-hambanya. Artinya apa? Bahwa semua perbuatan manusia itu atau perbuatan hamba itu tidak ditujukan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembelih hewan, berpuasa dan sebagainya, dan segala macam bentuk ibadah hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. بدأ المؤلف كتابه بالبسملة والحمد، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى إلى آخر ذلك. كعادة المصنفين من علماء أهل السنة والجماعة يذكرون بالبسملة والحمد لله ابتداء بكتاب الله تعالى، حيث بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت رسائله صلى الله عليه وسلم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كانت خطابات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، أول ما يبدأ يقول إن الحمد لله أو الحمد لله وهكذا. فعلماء السنة عندما يؤلفون يقتدون بهذا الأمر. Penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka ini adalah kebiasaan para penulis salaf kita dan ulama-ulama salaf kita, bahwa mereka memulai dengan Bismillah dan Alhamdulillah. Ada beberapa penjelasan ulama kita, di antaranya ini mengikuti Al-Quran, ya, di mana Al-Quran dimulai dengan Bismillah dan Alhamdulillah. Yang kedua, ya, di dalam surat-surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengajak manusia dan raja-raja pada zaman beliau untuk masuk Islam, maka beliau memulai surat-surat beliau dengan Bismillah. Kemudian kalau kita dapatkan di dalam khutbah beliau alaihi salatu wasallam, maka kita dapatkan bahwa beliau selalu memulai khutbah beliau dengan ya innal hamdalillah atau alhamdulillah. قال المؤلف أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب الذي أؤلفه هو باعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة أي الجماعة من الناس، تقول فرقة
أما عندما تضم الفاء تقول فرقة يعني تفرق، فهو يقول هؤلاء الجماعة المجتمعين أنا أبين هذا الفرقة الناجية التي نجت وسلمت من الهلاك في الدنيا والآخرة، المنصورة التي أيدها الله بنصره. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة. والنصر أيها الإخوة نوعان: النصر الأول نصر بالحجة والبيان، فهذا دائم في كل وقت عندما يحدث نقاش ومجادلة بين أهل السنة وغيرهم، دائما النصر لأهل السنة. وهناك النوع الثاني النصر بالسيف والسلاح، فهذا يختلف بحسب قوة المسلمين وضعفهم، بحسب تمسك المسلمين بدينهم وتفلتهم منه. فكلما كان المسلمون متمسكين بدين الله كان النصر لهم، فإذا تركوا دين الله قل النصر. Di sini dia mulai dengan ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah atau Al-Firqah An-Najiyah. Al-Firqah dengan beda dengan Furqah, ya. Kalau Al-Firqah artinya kelompok, ya. An-Najiyah yang selamat. Adapun Furqah artinya perpecahan, ya. Bedakan ya, fu dengan fi. Ya, kalau Furqah perpecahan, kalau Firqah adalah kelompok. Al-Mansurah artinya yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dan pertolongan itu ada dua, ya. Ada pertolongan bil hujjati wal bayan, ya. Wa hadza daimun fi kulli waqt. Ya, ada kemenangan atau pertolongan dengan hujjah dan dalil-dalil, dan ini berlangsung setiap saat, setiap waktu. Kenapa? Kalau kita melihat dalam sejarah sampai hari ini, bahwa setiap ada perdebatan atau diskusi antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, maka selalu ahlus sunnah itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang nyata. Nah, ini yang pertama. Adapun kemenangan yang kedua adalah kemenangan ya dalam makna menang dalam peperangan, ya. Dan ini tergantung sejauh mana umat Islam memegang agamanya dan sejauh mana mereka memperjuangkan agama ini. ونسميهم أهل السنة والجماعة، نقول نحن أهل السنة والجماعة. ما معنى أهل السنة والجماعة؟ السنة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وإقرار. هذه هي السنة، ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلم به أو يفعله أحد الصحابة ويوافقه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا يسمى إقرار. هذه هي السنة، الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الجماعة الناس المجتمعون على الحق. لماذا نسميهم أهل السنة؟ نسميهم أهل السنة لأنهم انتسبوا إليها، بخلاف الفرق الضالة التي تنتسب إلى جماعات أو إلى أشخاص أو إلى أفعال تخالف الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة ينتسبون إلى السنة، فبعض الفرق لا تنتسب إلى السنة، تنتسب إلى شيء آخر. أما أهل السنة فينتسبون إلى الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نسميهم أهل السنة لأنهم متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة لأنهم مجتمعون على الحق. Kenapa dikatakan ahlus sunnah wal jamaah? Kita lihat sunnah adalah artinya jalan. Jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau apa saja dari yang datang dari Nabi, dari perkataan, perbuatan maupun persetujuan beliau. Nah, dikatakan atau al-jamaah artinya adalah manusia yang berkumpul di atas kebenaran.
Ya. Jadi dikatakan ahlu sunnah wal jamaah karena mereka itu menisbatkan diri kepada kepada sunnah, ya, menisbatkan diri kepada sunnah. Ya, makanya dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, ya, karena manusia menisbatkan diri kepadanya. Dan ini berbeda dengan para ahlul bid'ah atau kelompok yang sesat, di mana mereka rata-rata menisbatkan diri kepada guru-gurunya, kepada nenek moyangnya, atau kepada kelompok-kelompok tertentu, dan tidak menisbatkan diri kepada sunnah. قال المؤلف: هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ثم بين ما هذا الاعتقاد، قال: هو الإيمان بالله. هذا أولا نعرف الاعتقاد ما هو. الاعتقاد ما تعتقده في قلبك، الشيء الذي تؤمن فيه في قلبك وتجزم به وتتمسك به، هذا يسمى اعتقاد، كأنك عقدت أي ربطت قلبك عليه، فأنت في قلبك إيمان بشيء معين، ربطت قلبك وعقدته على هذا يسمى اعتقاد. ما هو الاعتقاد؟ اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو الاعتقاد. الإيمان بالله، ما تعريف الإيمان؟ الإيمان اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. يزيد يرتفع الإيمان بالطاعة، كلما عملت طاعة زاد الإيمان، وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. Penulis menyebutkan inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu akidah ahlu sunnah wal jamaah? Adalah al-iman kepada Allah. Kalau kita bicara tentang apa itu akidah, maka akidah itu adalah apa yang diikat, ya, apa yang diikat di hati seseorang dan dia pegang erat-erat dan dia ikat baik-baik apa yang ada di dalam hati tersebut, ya, dan apa yang diikat dengan kuat, itu yang dimaksud dengan akidah. Jadi akidah adalah iman kepada Allah, ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar, ya, daripada rukun iman itu. Nah, kalau kita bicara tentang iman, apa iman itu sendiri, maka ulama kita mendefinisikan bahwa iman itu adalah keyakinan yang kuat di dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan dipraktekkan dengan anggota badan kita, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ketika kita melakukan ketaatan, maka bertambah iman tersebut, ya. Ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, berkuranglah iman tersebut. Al-imanu billah wa malaikatihi. Ma'na al-iman bil malaikah huwa at-tasdiq biwujudihim. Yani ta'taqid anna lillahi malaikah. وهؤلاء الملائكة كما وصفهم الله في كتابه عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وتؤمن بأن الملائكة لهم أسماء، وتؤمن بمن تعرف اسمه من الملائكة وبما له من العمل، فتؤمن بجبريل. اليهود لا يؤمنون بجبريل، يقولون هذا عدونا. أنت مسلم مؤمن تؤمن بجبريل وعمله الوحي، تؤمن بميكائيل، تؤمن بإسرافيل ينفخ في الصور، تؤمن بملك الموت، تؤمن بخازن النار، وهكذا تؤمن بمن تعرف اسمه من الملائكة وما له من العمل. Nah. Iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat. Apa maksud daripada iman kepada malaikat ini?
adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengimani nama-nama mereka serta pekerjaan-pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Sebagaimana kita beriman kepada Jibril, ya, di mana orang Yahudi tidak mempercayai malaikat Jibril, ya, di mana tugas beliau adalah menyampaikan wahyu. Kita iman kepada Mikail, ya, Mikail, Israfil, Malakul Maut, ya, malaikat maut, dan penjaga surga atau penjaga neraka. Ini semua ya bagian daripada keimanan kepada malaikat. Wa tu'min biman lam ta'rifuhu min al-malaikah. Allah Azza wa Jalla lahu malaikatun kathirun wa yahujjuna al-bayt al-ma'mur fi as-sama' kama yahujjuna ahli al-ard Makkah يحجون إلى الكعبة البيت الحرام كذلك الملائكة في السماء يحجون إلى البيت المعمور ويدخلون فيه وأعدادهم كثيرة جدا. Ya, orang-orang kafir Quraisy mereka menjadikan patung-patung, ya, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menjadikannya ya seolah-olah ya tandingan, ya, daripada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Wa tu'minu bil kutub kama tu'minu bil malaikah alladhi ta'rifuhu min asma'il kutub kat-Taurah wal Injil wal Zabur صحف إبراهيم وموسى هذه تؤمن بها مفصلة لأنك تعرفها. أما الذي لا تعرفه فتؤمن به إجمالا بأن الله عز وجل أنزل على أنبيائه كتبا وتعلم أنها حق لأنها نزلت من عند الله وقت نزولها. أما الآن فلا يوجد كتاب صحيح غير القرآن، كلها محرفة وكلها مبدلة، والقرآن عندما نزل نسخ هذه الكتب وألغى أحكامها وأوجب الحكم به فقط. Iman kepada kitab ya artinya bahwa sama dengan iman kepada malaikat, bahwa Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya. Ya, kita mengimani yang kita kenal, ya, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf atau Sahifah Ibrahim dan Musa. Ya, semuanya itu kita imani bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Tetapi untuk saat sekarang ini kita tidak boleh melakukan apa yang tertera dalam kitab-kitab tersebut. Ya, karena setelah diberikannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu memansuh daripada kitab-kitab sebelumnya. Al-imanu bir-rusul kadzalik tu'minu bi anna Allah azza wa jalla arsala rijalan ila al-khalq yuballighuna dinahu subhanahu wa ta'ala. فتؤمن بمن تعرفه منهم والذي لا تعرفه تؤمن به إجمالا. الله يقول ورسلا قد قصصناهم عليك ذكرنا لك في القرآن أخبارهم ورسلا لم نقصصهم عليك، يعني لا يعرفهم الناس، والرسل كثيرون ليسوا فقط في الذين ذكروا في القرآن. فتؤمن بأن الله عز وجل له رسلا أرسلهم إلى الناس وختمهم جعل آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز اتباع أي نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang selanjutnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul ini mengimani semua Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, apakah yang kita ketahui namanya atau yang tidak kita ketahui namanya. Karena Allah mengatakan wa rusulan qad qasasnahum 'alaik. Ya. Dan rasul-rasul kami ada yang kami kisahkan kepada engkau dan di antara mereka ada yang belum kami kisahkan kepada engkau, wahai Muhammad. Jadi rasul itu banyak. Mungkin kita dapatkan beberapa nama yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Tapi masih banyak di sana rasul-rasul yang tidak Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kita mengimani mereka, ya, dan sampai bahwa rasul, nabi dan rasul yang terakhir
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والإيمان بالبعث بعد الموت. ومعنى الإيمان بالبعث يعني التصديق بأن الله يوم القيامة يخرج الموتى من قبورهم أحياء ويفصل بينهم ويحاسبهم سبحانه وتعالى. Iman kepada hari berbangkit. Iman kepada hari berbangkit ini artinya bahwa manusia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan hidup dari kubur-kubur mereka, dan mereka akan dihisab dari semua apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Wal imanu bil qadar hadza sayatina insyaallah taala. Iman kepada takdir ya kita akan jelaskan insyaallah. Qala al muallif wa min al iman billah من الأشياء التي تدخل في الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، يعني تؤمن بما وصف الله عز وجل نفسه في القرآن الكريم، وتؤمن بما وصف الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان يكون إيمانا مستقيما من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هو تعريف توحيد الأسماء والصفات. تعريف توحيد الأسماء والصفات الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Di antara iman kepada Allah adalah beriman kepada apa yang Allah sifatkan di dalam untuk dirinya di dalam Al-Quran atau apa yang disifatkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis-hadis beliau. Dan ini tanpa merubahnya atau merubah maknanya atau menolak makna tersebut. Ya, jadi mengimani semua yang datang daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT dalam Al-Quran, begitu pula dalam hadis-hadis Nabi SAW, tanpa merubahnya, menolaknya, atau menyerupakannya dengan sesuatu apapun. وهنا أمر مهم يجب عليك أن تعلمه، لأن هذا هو الذي يفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، وهو أن الإيمان بالله لا بد أن يكون من غير تحريف، يعني من غير إمالة للمعنى الصحيح. الله عز وجل وصف نفسه بالرحمة تصفه بالرحمة ولا تحرف الرحمة، وصف نفسه بالسمع تصفه بالسمع ولا تحرف السمع، وهكذا. ومن غير تعطيل هو إلغاء المعنى الصحيح. فالله عز وجل يخبر أنه سميع بصير، فالتعطيل أن تأتي وتقول الله ليست له صفة سمع وليس له صفة بصر، هذا تعطيل. ومن غير تكييف يعني من غير أن تذكر كيفية هذه الصفة، لأنك لا تعلم. صفة بذاتها لا يمكن أن تعلمها، لأن الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنت لو قلت لك ما كيفية فلان الذي يقف خلف هذا الجدار لم تستطع أن تعرف، لأنك لم تره ولم ترى مثله ولم يوصف لك وصفا دقيقا يزيل عنك الجهل، فكيف تستطيع أن تعرف كيفية صفة الله عز وجل؟ الكيفية كنه الصفة، يعني أن تعرف كيف حال الصفة. أما المعنى فالمعنى معروف في لغة القرآن، وكل من يعرف القرآن يعرف معنى الصفة. الأخير التمثيل هو بأن تقول أن الله مثل كذا، أن تقول أن لله صفة مثل صفة المخلوق، لله سمع مثل سمع المخلوق، هذا هو التمثيل، هذا المحرم. Kemudian di antara beriman kepada sifat-sifat Allah ini yaitu mengimaninya tanpa memalingkan makna dari yang sesungguhnya atau menolak makna tersebut
atau menanyakan bagaimana. Ya, makanya dalam istilah asma wa sifat ada disebut dengan tahrif. Ya, ini memalingkan dari makna yang sahih. Ada namanya ta'til. Ta'til itu menolak makna ya yang sahih. Kemudian takyif, bagaimana? Artinya membayangkan bagaimana itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ya tamtsil, yaitu menyerupakan. Misalnya tangan Allah itu seperti tangan makhluk dan sebagainya. Itu adalah bentuk penyerupaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. هناك قواعد ينتفع بها المسلم إذا درس توحيد الأسماء والصفات. القاعدة الأولى أن أسماء الله ليس لها حصر، ليس لها نهاية، ليس لها عدد معين. وفي الحديث إن لله 99 اسما، ليس المعنى أن الله ليس له إلا 99، مثل ما يظن بعض الناس إذا سألته كم عدد أسماء الله يقول لك 99. هذا خطأ. أسماء الله غير محصورة، لا نهاية لها. هذه القاعدة الأولى. Kaidah yang perlu diperhatikan adalah dalam memahami asma wa sifat ini bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Adapun di dalam hadis yang menyebutkan bahwa innalillahi wa tis'ina isman, ya, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Ini bukan berarti hanya 99. Ini bukan batasan. Dan yang benar dalam memahami ini bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas dan jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita mengetahuinya lewat Alkitab dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. القاعدة الثانية أن صفات الله عز وجل قسمان. القسم الأول صفات ذاتية. كيف ذاتية؟ هي ملازمة لله عز وجل دائما، لا يمكن أن يكون الله عز وجل في وقت من الأوقات غير متصف بهذه الصفة، مثل صفة الغنى، الله دائما غني. مثل القدرة، الله دائما قدير. مثل الحياة، الله دائما حي. لا يمكن أن تنفصل هذه الصفة عن الله عز وجل. القسم الثاني صفات فعلية، يعني صفة لله عز وجل أحيانا يفعلها متى شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى ومتى أراد، وأحيانا لا يفعلها، مثل النزول عن العرش، النزول في ثلث الليل الأخير، الله ينزل متى شاء. نعم. Kaidah yang kedua adalah bahwa sifat Allah itu ada yang disebut dengan sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah ini adalah sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah al-ghina atau kaya, maha kaya. Al-qudrah, maha kuasa. Al-hayah, maha hidup. Ini tidak akan pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan sifat fi'liyah, zatiyah. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala kapan dia menghendaki, ya. Dan ini contohnya pada sifat nuzul, an-nuzul, ya, turun dari arsy ke langit bumi. Maka ini ya kadang Allah lakukan, kadang tidak lakukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan sifat apa? Sifat fi'liyah. Jadi sifat ada dua, ada sifat zatiyah dan ada sifat yang ya fi'liyah. أيضا قاعدة كل اسم نأخذ منه صفة وليس كل صفة نأخذ منها اسم. فمثلا الرحمن الرحيم نأخذ منه صفة الرحمة، أي أن الله عز وجل يرحم عباده.
ورحمة الله عز وجل كما يليق بجلاله. وليس كل صفة نأخذ منها اسم. فمثلا الله عز وجل كتب مثل في الحديث كتب مقادير كل شيء، فلا تأتي وتقول من أسماء الله الكاتب، هذا خطأ. الأسماء فقط تقتصر على القرآن والسنة، ما جاء فيه من القرآن والسنة أن الله له اسم بهذا الاسم تتمسك به، أما غير ذلك فلا. وكل اسم نأخذ منه صفة، لكن ليس كل صفة نأخذ منها اسم. من صفات الله الغضب، لكن لا يجوز أن تقول من أسماء الله الغضبان أو الغضوب وهكذا. من صفات الله أنه ينزل، فلا تأتي وتقول من أسماء الله النازل وهكذا. من أسماء الله السميع نثبت له، نقول له صفة السمع. البصير له صفة البصر. الحي له صفة الحياة وهكذا. Kaidah yang lain bahwa setiap nama Allah itu mengandung sifat. Dan tidak setiap sifat itu mengandung nama. Ini penting ya. Misalnya nama Allah adalah Ar-Rahman. Maka terkandung di dalam nama itu sifat rahmat. Beda dengan manusia. Ada manusia namanya baik, tapi sifatnya tidak baik. Gitu maksudnya. Misalnya namanya manusia Rahim misalnya ya. Penyayang. Tapi tidak semua yang namanya Rahim orangnya penyayang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala namanya Rahman dan Rahim, berarti sifat Allah memberi rahmat dan Maha menyayangi. Bisa dipahami ya? Akhwat di atas mudah-mudahan paham. Kemudian tidak semua sifat itu mengandung nama. Contohnya nuzul ya, sifat turunnya Allah. Tidak boleh Allah itu salah satu sifat fi'liyahnya turun. Tidak boleh kita namakan bahwa salah satu nama Allah adalah An-Nazil. Tidak bisa. Atau Allah itu memiliki sifat Al-Ghadab. Apa itu Al-Ghadab? Marah atau murka. Tidak boleh kita kasih nama Allah SWT itu Al-Ghadib. Ya, Maha Pemarah. Tidak boleh. Ya, jadi di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat ini hanya kita tetapkan kalau dia ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ingat kaidahnya, semua nama mengandung sifat dan tidak semua sifat mengandung nama. القاعدة أيضا التي بعدها أن طريقة أهل السنة والجماعة هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. ما معنى هذا الكلام؟ عندما تثبت لله عز وجل صفات وأسماء أنت تفصل، لا تقول الله كامل الله سميع بصير قوي عزيز حكيم عليم حي قيوم قادر قهار، هكذا تفصل. وفي الإجمال في النفي تجمل، تقول ليس كمثله شيء. ما تأتي في الإجمال وتفصل تقول الله ليس فقير ليس عاجز ليس ضعيف ليس كذا ليس، هذا خطأ. إنما في النفي تقول ليس كمثل شيء وتقف وتثبت بالتفصيل. Kaidah yang lain bahwa al-ijmalu fin nafyi wa tafsilu fil isbat. Maksudnya sifat-sifat yang menafikan itu secara umum saja disebutkan. Misalnya Allah hanya mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Artinya ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak ada pada Allah itu tidak ditafsir, tidak perinci. Kita tidak mengatakan Allah itu tidak miskin, tidak pokoknya yang sifat jelek-jelek itu tidak disebutkan, tapi hanya
sifatnya umum. Tetapi ketika menetapkan nama-nama yang baik bagi Allah SWT sesuai dalam Al-Quran dan Sunnah, maka coba kita lihat Al-Quran perjelas. Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha kaya, maha bijaksana. Sudah disebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya. Kalau yang nafi, sifat-sifat yang tidak mungkin bagi Allah SWT, ya, yang ditiadakan oleh Allah SWT, Allah sifatnya umum. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah SWT. Anta idza kallamt ra'is atau malik wa aradta an tamdahahu, fa idza aradta an tamdahahu taqul anta la yujad mithluka fi al-muluk, la yujad mithluk fi ar-ru'asa, تكون مدحته مدحا كبيرا. لكن لو قلت له أنت ملك، أنت لست خادم، أنت لست فقير، أنت لست شحاذ، أنت لست ضعيف، أنت لست مسكين، هو يغضب مباشرة ويأمر بك في السجن. Kita angkat contoh misalnya, ketika seseorang yang memuji pemimpinnya, maka dia mengatakan, ya, tidak ada pemimpin di dunia ini yang semisal engkau. Hebat kan? Iya, pasti dibilangnya, mengembang telinganya. Ya. Tapi kalau ada orang memuji pemimpinnya, dibilang, engkau tidak miskin, engkau tidak ini, terlalu banyak, engkau tidak ini, engkau tidak ini. Dia bukan malah senang, tapi malah marah. Iya. Dan walillahi masalul a'la. Ya, kalau ini dibandingkan dengan perumpamaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. وأيضا القاعدة الأخيرة أن الحديث في بعض الصفات كالحديث في البعض الآخر. بعض الفرق يفرق، يقول نثبت لله 7 صفات فقط، والأخرى لا نثبتها، وصفة هذه نثبتها وصفة هذه ننفيها، وهكذا. نقول لا، الكلام في الصفات واحد، كل صفات الله تتكلم بها بكلام واحد وتؤمن بها إيمان واحد. لا تؤمن ب7 صفات فقط وبقية الصفات تقول لا أنفيها. الكلام في الصفات كالكلام في البقية الأخرى. Kaidah yang lain dan yang terakhir bahwa ketika kita berbicara atau menetapkan dalam sifat-sifat Allah, ini juga kita tetapkan dalam sifat-sifat yang lain. Artinya apa? Semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu wajib diimani semua. Tidak boleh diimani sebagian dan ditolak sebagian. Misalnya, tidak boleh seseorang menetapkan 7 sifat saja bagi Allah SWT dan meniadakan yang lain. Padahal Allah SWT tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam kondisi seperti ini, kita tetapkan semua. Ya. Sebagian kelompok-kelompok ahlu bid'ah, mereka menetapkan sebagian sifat Allah dan menolak sebagian yang lain. Ya, ini adalah salah satu bentuk kekeliruan di dalam memahami asma wa sifat. قال المؤلف شيخ الإسلام بل يؤمنون، يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف الله به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. إذا وصف الله نفسه بصفة هو أعلم بنفسه منك، فهو يخبر عن نفسه بأنه ينزل، فلا تأتي أنت وتقول لا الله لا ينزل، أأنتم أعلم أم الله؟ ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يفسرون القرآن بغير تفسيره الصحيح. تقرأ كثيرا في كتب التفسير الرحمن الرحيم، يقول بعضهم الرحمة إرادة الخير، هذا تحريف. ماذا تقول أنت من أهل السنة والجماعة؟ تقول رحمة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، نثبت بأن لله رحمة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هل تعرف كيفية هذه الرحمة؟ لا تعرف كيفيتها. هل تعرف معنى الرحمة؟ نعم، معنى الرحمة معروف بين الناس، لكن كيف هذه الرحمة لا تعرفه. هم أولا الذين يقولون الرحمة يحرفونها، لا يقول الرحمة هي الرحمة، يقول الرحمة هي أن تريد الخير للناس، وهذا تحريف. الغضب
ما هو الغضب؟ هو أن يريد الشر والانتقام للناس، هذا كله تحريف لا يجوز. أما أهل السنة يقول لله صفة غضب تليق بجلاله سبحانه وتعالى. Mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifatnya, ini tuntunannya adalah ya ayat yang kita baca, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengimani sifat-sifat itu dan nama-nama itu secara utuh tanpa mentahrif. Ya, mentahrif itu artinya memalingkan dari makna yang sebenarnya. Ya, memalingkan dari makna yang sebenarnya. Padahal Allah sendiri telah mengatakan seperti ketika Allah SWT menetapkan sifat, ya maka tidak ada hak bagi manusia untuk masuk di dalam penetapan sifat itu. Kira-kira siapa yang paling tahu tentang diri Allah SWT? Kita atau Allah? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan antum a'lamu amillah. Ya, apakah engkau itu lebih tahu ataukah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu? Maka dalam penetapan nama-nama dan sifat ini, maka tidak boleh kita mentahrif. Misalnya Ar-Rahman, ya, sebagian tafsir ya kita melihat yang dimaksud bukan sifat rahmah tetapi iradatul khair, keinginan untuk kebaikan. Atau al-ghadab, ya. Al-ghadab dikatakan sebagai keinginan untuk membalas dendam. Ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana mengatakan bahwa menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah SWT tanpa membagaimanakan atau memisalkan ya dengan sifat-sifat daripada manusia atau makhluk yang lain. وأهل السنة لا يلحدون في أسمائه وصفاته ولا يكيفون مثل ما قلنا، لا يذكرون كيفيتها ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لا يقولون صفة الله مثل كذا، يد الله مثل يدي، رجل الله مثل رجل، قدم الله مثل قدمي، سمع الله مثل سمعي. لا يقولون هذا، بل يقولون لله صفة كما يليق بجلاله وللمخلوق صفة تليق بحاله. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menolak nama-nama dan sifat-sifat. Ya, mereka tidak menyerupakan. Misalnya tangan Allah itu seperti tangan ini, ya. Atau la yukayyifun, atau menggambarkan ya tangan Allah itu begini dan begini misalnya. Serta tidak menolak dari makna yang sahih. Dan Ahlussunnah menetapkan semuanya itu ya sesuai apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. لماذا تثبت صفات الله كما أراد الله؟ لأنه سبحانه لا سمي له. هل تعلم له سميا؟ لا نظير له يستحق الاسم الذي يستحقه الله عز وجل، ولا كفء له، لا مثيل له، ولا ند، لا مشارك، ولا يقاس بخلق. لا تفعل قياس تقول كذا مثل كذا، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فأنت تريد أن تمدح الله، الله أحسن حديثا من خلقه. تمدح الله بما جاء في القرآن والسنة، لا تمدحه بكلام. كثير ما نسمع في بعض الدعاء كلام كثير ليس في الكتاب ولا في السنة. لماذا تفعل؟ أنا أمدح الله. تريد أن تمدح الله، امدح الله بما في القرآن وفي السنة، هذا أفضل الحديث. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. Ya, jadi Ahlussunnah tidak mensifatkan kecuali apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan. Karena memang tidak ada yang semisal dengan Allah SWT. Ya, tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam Al-Qur'an la ta'lamu lahu samiyya. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan dalam kehidupannya yang mereka melakukan doa-doa, tapi doa-doa itu tidak termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah cara memujinya. Maka kita katakan cukuplah dengan Al-Quran dan Sunnah
yang sudah jelas-jelas ya pujian-pujian benar kepada Allah SWT, di mana ya Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi qila, ya dalam ayat yang lain wa man asdaqu minallahi haditha. Ya, siapa yang lebih benar perkataannya ya daripada Allah Subhanahu wa taala. قال المؤلف ثم رسله يعني ثم الرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. يعني الرسل فيما يخبرون به عن الله عز وجل هم صادقون، وكذلك الله عز وجل ينزل ما يثبت صدقهم، صادقون مصدقون، بخلاف أهل الباطل الذين يقولون على الله عز وجل ويصفونه سبحانه بأسماء وصفات لا تليق بجلاله، وهؤلاء كما قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. Para rasul, ya, para rasul itu adalah orang yang jujur dan dibenarkan perkataannya. Ya, ketika menyebutkan nama-nama dan sifat Allah, mereka benar di dalam ucapannya. Tidak seperti yang lainnya, ya, tidak seperti yang lainnya. Makanya ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah, ya, orang-orang yang membenarkan apa yang dibenarkan oleh Nabi dan menolak dari apa yang ditolak oleh Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. ولهذا قال الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الله ينزه نفسه سبحانه عما يصفه به هؤلاء الذين خالفوا الرسل، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. كل ما قاله المرسلون عن الله هو ليس فيه نقص وليس فيه عيب. Kita dapatkan dalam ayat, ya, Allah mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ya, segala puji bagi Rabbmu, Rabb yang memiliki kekuasaan dari apa yang Rabb yang terhindar dan maha suci daripada apa yang mereka sifatkan, dan keselamatan atas para rasul. Ya, kenapa? Karena para rasul itu tidak menyampaikan kecuali memang sesuatu yang benar adanya, ya. Dan Allah SWT dibersihkan oleh para rasul dari apa-apa yang disifatkan oleh kaumnya, dari sifat-sifat yang tidak Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. قال المؤلف فلا عدول يعني لا ميل لأهل السنة والجماعة عما جاء به الرسل. أهل السنة والجماعة متمسكون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو الصراط المستقيم. الله يقول اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الذي جاء به الرسل. صراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والصديقين الذين بالغوا في الصدق، صدقوا صدقا عظيما حتى صاروا صديقين كأبي بكر، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، والصالحين الذين يعملون العبادات الصالحة. هذا سبيل أهل السنة والجماعة، هو سبيل هؤلاء. Ahlussunnah wal Jamaah menempuh jalan yang lurus, ya, termasuk di dalam memberikan nama dan sifat-sifat bagi Allah SWT. Ya, jalan yang lurus ini adalah jalan yang ditempuh oleh para rasul, di mana Allah SWT menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, ya. Ya, kita minta doa, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Atau jalan yang mana jalan yang lurus itu? Yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Dan siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Yaitu para nabi, ya. An'amallahu alaihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu jalannya para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanan, was-salihin, orang soleh, dan mereka itulah sebaik-baik, ya, teman. يذكر فيها صفات لله عز وجل مثل سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، ثم ذكر أيضا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم
وهذه الآيات فيها إثبات صفات لله عز وجل، وذكر قوله يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل فيها وما يخرج من الأرض وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعني أن علم الله عز وجل محيط بكل شيء. Kemudian penulis menyebutkan beberapa ayat-ayat yang terkait dengan sifat Allah SWT. Di antaranya Qul huwallahu ahad, Maha Suci Allah. Ya, katakanlah bahwa Allah itu yang esa, surat Al-Ikhlas. Kemudian surat ayat Kursi dan ayat-ayat yang menjelaskan sifat Allah, di mana Allah mengetahui apa yang ada di bumi dan apa yang keluar dari bumi tersebut dan seterusnya daripada ayat-ayat sifat tersebut. بعض أهل البدع يقولون الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا إذا وقع، وهذا غلط، وهذا خطأ كبير. الله عز وجل يعلم بالشيء قبل وقوعه ويعلم به سبحانه حتى الذي لم يقع كيف يقع بعد ذلك، فالله يعلم بالأمر قبله وبعده سبحانه وتعالى لأنه أحاط بكل شيء علما. Sebagian ahlu bid'ah itu menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengetahui kecuali sesuatu itu setelah terjadi. Jadi mereka menganggap kalau belum terjadi Allah tidak tahu. Padahal ahlu sunnah wal jamaah, ya, dan ini yang kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui sebelum terjadi, yang telah terjadi, dan yang akan terjadi, dan bagaimana kalau dia terjadi. Ya, artinya sebelum, setelah, sedang, dan akan, dan bagaimana kalau sesuatu itu terjadi. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Ahata bi kulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala. وأيضا ذكر المؤلف أن لله عز وجل سمع وبصر، فأنت عندما تسأل هل لله سمع وبصر تقول نعم له سمع وبصر كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأيضا الله عز وجل له مشيئة وله إرادة، إذا أراد أن يكون هذا الأمر كان، وإذا لم يرد سبحانه وتعالى لا يكون هذا الأمر. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sifat as-sam' wal basar. Ya, atau ya sifat namanya as-sami wal basir. Ya, sifatnya as-sam' wal basar. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mendengar dan melihat sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya tanpa diserupakan dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki masyiah, ya, kehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki iradah, keinginan, dan itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. لكن هنا لا بد أن نعرف فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. بعض الناس يقول من أهل البدع كيف الله يريد كل شيء، لو لا يوجد شيء في الأرض إلا الله أراده. قالوا إذن فلان يفعل معصية، هل تقول إن الله يريد أنه يفعل معصية؟ فلان يشرب خمر، فلان يزني، فلان يسرق، هل تقول بأن الله يريد هذا؟ إذن هم يقول لا، ينفون الإرادة عن الله بسبب هذا التفكير الخاطئ. أهل السنة والجماعة قسموا الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية شرعية، إرادة يعني كل شيء، إرادة كونية قدرية، كل ما في الكون هو بقدرة الله عز وجل، لا يخرج شيء من الكون إلا بقدرة الله. وهناك إرادة شرعية، يعني هذه يحبها الله، والله يريد أن يتوب عليكم، الله يحب التوبة، يحب التوابين، يحب المتطهرين، فهذه إرادة شرعية هي التي أمر الله عز وجل بها في كتابه. فكل الأفعال داخلة في الإرادة الكونية القدرية. وأفعال المؤمنين الحسنة الجميلة هذه داخلة في الإرادة الشرعية التي يريدها الله عز وجل. فإذا قلت
أن الله لا يريد معصية العاصي، معنى هذا أنك تقول في ملك الله شيء الله لا يريده، وهذا تنقص من مقام الله عز وجل. كل ما في هذا الكون الله يريده، لكن ليس كل ما أراده الله يحبه الله إرادة كونية، لكن الإرادة الشرعية لا يحبها الله عز وجل. وهذا التفريق لا يعرفه إلا أهل السنة والجماعة فقط. Iya, jadi ini ada perkara yang penting yang banyak orang salah paham. Ya, kalau kita di Indonesia, kenapa sih Allah menciptakan setan misalnya? Untuk apa? Iya, masa sih Allah menghendaki keburukan? Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi masyiah atau iradah itu menjadi dua hal. Ada yang disebut dengan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah ini bahwa segala sesuatu itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam perkara yang dicintai maupun yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti terjadi. Ya. Itu namanya iradah kauniyah. Allah menciptakan setan bukan berarti Allah tidak menguasai iblis, syaitan. Allah kuasai. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Tetapi ya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari hal-hal yang seperti itu tidak semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan iradah kauniyah. Artinya ada di balik itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan sebenarnya. Adapun iradah syar'iyah misalnya wallahu yuridu ayyatuba alaikum, ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan memberi atau kalian bertaubat atau memberi taubat kepada kalian. Ini namanya iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu keinginan Allah yang sifatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya iman. Saya tanya, apakah semua orang beriman? Enggak. Tapi semua orang itu makhluk, semua manusia dan makhluk ini adalah ciptaan Allah. Allah menguasai. Tetapi tidak semuanya orang diberikan iman. Ya, tetapi orang-orang yang beriman itu juga mendapatkan izin dari Allah, dan itulah yang mendapatkan iradah atau yang dimaksud dengan iradah syar'iyah. Keinginan Allah dalam perkara yang baik-baik yang dicintai oleh Allah dan tidak mesti terjadi. Ya, tidak mesti terjadi. Iman mesti terjadi enggak? Enggak semuanya orang beriman. Ini yang disebut dengan iradah syar'iyah, dan tidak bisa membedakan dua hal ini kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. ثم ذكر المؤلف آيات كثيرة فيها صفات كالحب والإحسان وغير ذلك، أتركها للشيخ شيباني إن شاء الله في درس آخر لأنها طويلة، لكن الكلام فيها على حسب القواعد التي ذكرنا بعد ذلك. Ada beberapa sifat yang tidak perlu kita bahas. Dia bilang nanti saya yang lanjutkan. Yaitu tentang cinta, kemudian al-ihsan, ya, mahabbah, al-ihsan. Itu semua adalah pembicaraan yang panjang, tetapi secara umum sudah kita sebutkan dalam kaidah di atas. نتكلم عن صفة ينفيها أهل البدعة كثيرا، صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. إذا سألك أحد هل لله وجه ماذا تقول؟ الله يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. القرآن ثبت فيه أن لله وجه. أهل البدعة يقولون ليس لله وجه. لماذا تنفون هذا شيء أثبته القرآن؟ لماذا تنفون؟ إذا أثبتناه معناه هذا أننا شبهنا الله بخلقه. نقول لا، الإثبات لا يلزم منه التشبيه. أنت تقول للإنسان وجه وتقول للفيل وجه، هل يلزم أن تثبت الوجه لابن آدم وللفيل أن وجه الفيل مثل وجه ابن آدم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وله المثل الأعلى. أنت تقول للنملة وجه وللفيل وجه، هل وجه النملة مثل وجه الفيل؟ الإثبات لا يلزم منه التشبيه، بل هناك أشياء ليست محسوسة لها وجه. وقال الذين كفروا
آمنوا بالذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. وجه النهار، هل وجه النهار يستطيع أحد أن يعرفه؟ ما يستطيع. والله في القرآن يقول آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. فلا يلزم منه. نحن نقول لله تعالى وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله، وللمخلوق وجه يليق به. وكذلك مثل الكلام نقوله في اليدين وبقية الصفات. Kita akan sebutkan sifat yang paling banyak diingkari oleh ahlul bid'ah. Contohnya adalah wajah. Ya, kata-kata al-wajh di dalam Al-Quran, ya artinya wajah. Maka kita katakan kalau ahlus sunnah ya wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya, dan kekalah wajah Rabbmu yang maha mulia dan maha maha terpuji. Syubhat yang beredar di kalangan ahlu bid'ah itu, mereka mengatakan kalau kita tetapkan wajah bagi Allah berarti sama dong dengan makhluk, karena makhluk juga punya wajah. Itu sebabnya mereka menolak sifat wajah itu, ya. Mereka menolak sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, loh, kalau kita tetapkan bagi Allah itu wajah, berarti kan kita punya wajah. Berarti sama dengan makhluk. Ketika mereka takut menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka menolak sifat wajah. Maka Ahlus Sunnah mengatakan tidak mesti yang sama namanya itu sama modelnya. Manusia punya wajah, sama-sama manusia saja berbeda. Satu bundar, satu bulat telur, satu segi 4, ya satu segi berapa, ya banyak. Berbeda kan? Sama-sama wajah. Wajahnya semut dengan wajahnya gajah sama-sama punya wajah kan? Semut punya wajah. Bagaimana wajahnya? Ya antum semua tahu. Gajah punya wajah. Ada yang tidak pernah lihat gajah? Nah, sudah lihat semua ya, minimal di gambar. Berbeda kan? Kalau di antara makhluk saja berbeda, apalagi makhluk dengan Allah. Dan ayatnya jelas, tidak ada yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan ya, dalam Al-Qur'an juga Allah menyebutkan ada wajahan nahar, ya, ayatnya panjang tadi, intinya ada wajahnya siang. Siapa tahu yang tahu wajahnya siang? Itu sesuatu yang tidak bisa digambarkan, tapi punya wajah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan punya wajahnya siang. Wajahan nahari wakfuru akhirah. Ya. Kalau antara makhluk saja terjadi perbedaan, sama namanya, apalagi antara manusia atau makhluk dengan Allah SWT. Maka kita katakan Ahlus Sunnah menetapkan bahwa wajah adalah wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Begitu juga ketika kita mengatakan terkait dengan tangan Allah, ya terkait dengan apalagi hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Soal, hal yajuz an tas'al aina Allah? Pertanyaan. Ana lajnah saya nu'ti hadiah. Ya, jadi kita mau kasih hadiah ini. Bolehkah kita bertanya di manakah Allah? Angkat tangannya. Ya, Yajuz. Yajuz. Gimana? Kenapa? Karena boleh, kenapa? Ya, kenapa boleh bertanya begitu? Pernah beberapa riwayat ada yang menanyakannya, seperti Arab Badui. Karena ada فيه رواية يذكر سؤال مثل هذا. أحسنت صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أتته جارية فقال لها أين الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، وأهل البدعة اليوم يقولون لا يجوز تسأل أين الله. سبحان الله. Ya, jadi jawabannya benar, boleh ya. Karena pernah Nabi didatangi seorang budak wanita, ya budak kecil ya.
Kemudian ditanya di mana Allah oleh Nabi SAW. Kemudian dia menjawab Allah di langit. Ya, maka dimerdekakan oleh Rasulullah, oleh tuannya. Sebagian orang sekarang ada yang mengatakan tidak boleh kita bertanya di mana Allah SWT, ya. Maha suci Allah SWT. ليس عندي جائزة إلا هذا العنب إن أراد أو يأخذ. Nah, ini jaizah kada. طيب. Ya, jadi besok kasih hadiah ya. Insya Allah kita akan bagi-bagi hadiah murah meriah. نعم. الجواب أن تقول الله في السماء مستوي على عرشه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هم يقولون كيف تقول الله في السماء؟ هل هذا يعني أن السماء فوق الله وأن الله ترك الأرض؟ وتصورات وكلام باطل. هذه من مساوس الشيطان. الإنسان كلما ابتعد عن الكتاب والسنة تأتيه وساوس. الله في 7 آيات يثبت الاستواء. الرحمن على العرش استوى الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الله يخبر أنه استوى على العرش، هم يقول لا تقول استوى على العرش. طيب هذا القرآن يقول استوى عندهم يعني استولى، يعني أنه استطاع أن يملكه، وهذا باطل. نقول استوى كما قال الله استوى، يعني استواء في لغة القرآن في لغة الصحابة لها معاني تدور على استقر وارتفع وعلى. هذا معنى الاستواء عند الصحابة. هم يقولون استوى، لا استولى. هذا من التحريف من كلام أهل البدع. Ya, jadi boleh ya kita mengatakan di mana Allah, tadi kita sebutkan riwayatnya. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri Allah telah menetapkan banyak beliau sebutkan di 7 ayat ya, yang menyebutkan bahwa Allah SWT itu bersemayam di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ini dalam 7 ayat yang telah dibacakan tadi, beberapa ayat yang lain ya. Tsummastawa 'alal arsy, jelas ya berapa ayatnya yang menjelaskan itu. Dan ahlu bid'ah mengatakan istiwa itu dengan istaula. Apa itu istaula? Yang menguasai. Ya, padahal istawa para sahabat dan ulama-ulama salafus saleh mengartikan dengan istiwa atau istawa bahasa Arabnya adalah satu tempat ya, artinya bersemayam ya dan tinggi ya, tempat yang tinggi dan bersemayam, itu mana istiwa. Jadi bukan istaula artinya menguasai ya. Ini ketika istiwa dikatakan dengan istaula, ini adalah salah satu bentuk tahrif ya, pemalingan makna atau memalingkan makna daripada makna yang benar ke makna yang tidak sahih. أهل البدع إذا سألتهم أين الله يقول الله في كل مكان، وهذا كلام باطل وخطير جدا. إذا قلت الله في كل مكان معنى هذا أنك لا تنزه الله عن الأماكن القذرة سبحان الله وتعالى، يعني أن الله تقول موجود في الحمام وموجود في الحيوانات النجسة وموجود، هذا باطل. فكثير أكثر العالم الإسلامي اليوم إذا سألته أين الله قال الله في كل مكان. يجب الحذر من هذه الكلمة. Ya. Jadi ahlu bid'ah ketika ditanya di mana Allah, mereka mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Di sembarang tempat Allah ada. Ya, dan ini perkataan yang batil, yang bahaya. Ya, karena ini tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Allah di tempat yang kotor, Allah bersama binatang, di kotoran binatang, di hammamat, ya, kamar mandi dan sebagainya. Maka ini sebagai bentuk tidak bagian daripada tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga saya sampaikan tadi, Syekh, di Indonesia ini orang lagi ribut ya, atau ada film yang berjudul Allah itu ada di mana-mana. Dia bilang naudzubillah ya. Itu adalah penanaman akidah yang keliru ya. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah habis salat asar kita lanjutkan dengan tafsir yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Anazi.
Dan besok habis zuhur kita lanjutkan pelajaran kita, ya, menyempurnakan syarah akidah wasitiyah, ya. Saya sarankan kepada ikhwah dan akhwat untuk memaksimalkan karena banyak sekali fawaid, ya, meskipun ringkas tapi akan memberikan kita kaidah-kaidah penting dari kitab akidah wasitiyah ini. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.